Welcome, VSC channel le Naga Manukhan ge. Ajikali ongoing Nagaland shutdown kura laga opode all of sharing dibugun ahalaga ase. Ajikali Nagaland CNCCI Confederation of Nagaland Chamber of Commerce and Industries edukhan bra whole Nagaland shutdown dugan business establishment kan pura bond kuri na ase. Itu laga affect public ke bishi ahega na ase. CNCCI khan bra enega shutdown kurage mogan support kurina na kore. Public ke kiman affect ase. Kiman economy loss khai ase. Especially bishi jud manu business kura khan be manu khan laga loan loge na. Aji kama laga aji khabole laga. Aro ajikali school exams khan hoy ase. Aro metric class 11-12 result olai ase admission kurubole ase. Dugan de hole be chutu mutu ta khan sell kurina itu puisa pra admission lole thaka ase. Hole bi shutdown kura bra ta khan puisa kamau na parega na kutti bi nahi laga kutti bi hilebole na para laga situation Nagaland etio ekta ase. To erega time de moi khan CNCCI itu khan ke support kurimo na itu laga reality itu laga problem kuch jaga pra ola ase mukhan itu ekpro phamna koi sab CNCCI khan bra itu shutdown kura laga to ta khan bra claim kuri ase illegal taxation pay se tax collect koi thaga bra dugan business kura man khan ke pc disturb bra itu ki biya paigena government of Nagaland de kiba ado kuri dibi koina ta khan itu biya pa laga itu bon kura laga tikhi ase naga manu khan ekpro phamna koi sabe business kura to thaka manu ra kura noy poisa taka property taka wealth du manu khan ra kura noy ikun na kura manu khan upai na taki gina enega kurigena moi pet palibo niki enega kurigena moi family run koribo ni koina na thaka bra manu ki bisarigena manu ki adjust kurigena enega business kura laga ase hole bi kitia mukan Nagaland na reality ground reality ke sath ende huru muru 500 khulibo golibe tax se bishi profit to charibe capital muri jay holibi tax to mon dibo lage kunba to legal tax khan ase eja nisna municipal tax khan ase itu plus arobi illegal tax khan bishi ase personal tax ma khan ase itu bra public khan mon economic man loss khai ase itu bra kiman jon biya hoy ase kon manu aji gane huru dukan khulige na workshop khulige na nohile juli kata la dukan khulige na huru muru kurubulu munna kile huru muru profit kumdi pala kuri se gole tax kinga khan kinga dibo parebo itu phapna gure na huru muru than kurubulu munna aro takan kitya huru muru mukhan lokal dukan ge sai jai saden de takan price to ekdam alag dam mangin take kile tagan itia gonsa illegal tax khan dia laga rent khan dia laga itu kan cover kruibo ko atem de pc tagan profit extra to mangni blo olai jay itu karone mukan tanga dugan de bina jay itu bra mukan local manu khan business kura do ekdam age jabo na pare itu bra society ki kina effect hoy ajikali business kura khan be black business 2 number laga business itu hi bisi kurubu mon olai jay so manu business kura manu khan ki huti sabe ai enega pan kumdi khula do nohile subji dukan khula do eku lab nai edu lab to mughan do drugs pekabole shuru hobone ki nohile ram modu khan hedu pekhai bisi profit ase enega so manu ina koina pao itu bra ajikali mukhan jaga de drugs use kura modu kha edikan bisi hoikena ase itu bi huru muru problem ra mon shuru kurila ase to aji public manu khan moi kolmon hado Nagaland edu illegal tax khan kun bra collect kori ase ki karne collect kori ase moi khan edu question hodi ule ase so manu moi khan bimar do dangor ase holbi bimar dangor hage moi khan do nichu pra lokai thaisi gole do ek din hole ek din moi khan sob etu bimar ra mur ule ase etu karne aji bimar hoa dem de injection kiman mi maribe আজি বিমার হওয়া দেম ইনজেকশন মারাইছে বলে পেখাই দেব
হলে একবার ইনজেকশন মারছি বলে ন লাইফ টু লাইফ মুখান ভাল করে চান্স আছে না নাই মুখান এটু বি ভাবনা করব লাগে নাগালেন্ডে আজি দি ইউজিস কান পিসি হই আছে being a naga mula monde mula phapna de mula dimak de Nagaland ija kon sa yojis kan moi kan la freedom fighter kan kogai bhai kan tai kan dakha do kiman important ase kun moi phapna kore tai kan pra public affair de public kan kiman protection di ase tai kan thaka nai gole do alak state kan bra ija kon sa Dimapur de be alak manu kan aya ase plans manu kan kiman rule thaka ase আৰু নাগা স্পেশাল মুখান তো পইচা কে মুরা মানুখান হওয়ার পরা পইচা দিছি কুলে তো মুখান নিজুর জায়গা পেখে না এতিয়া তাক মুখান থাকে উনি জায়গা এটুবি না পাহল থাকা আছে মুখান লাগা ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স খান নাগা ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স খান তাই খান থাকার পরা এটু প্রোটেকশন তো হয়ে আসছে এগুলো মোলা মন দেবে ডাঙর বিশ্বাস আছে আর কোন মানুষ এনেকা নাগা ফ্রিডম কারণে নাগা পাবলিক খান কারণে কাম করি না আয় আছে মন দিকে না এদন মই বেশ সলিড করি না ভাবনা করে ভিঙে নাগা এদ মূলা কথা হলে বি আজিকালি লাগা টেস্ট সাদেন দে মুখান নাগালেন্ড কি হই আছে মুখান লিডার্স খান কি হই আছে নাগা পাবলিক লাগা ইমোশন ইতু লগতে খেলে আছে নাগালা ফিউচার ইতু লগতে খেলে আছে ইতু ট্যাক্সেশন বেশি হওয়া লাগাবি আজিকালি চাই যাদেন দে একটা গ্রুপ নহয় अलग अलग ग्रुप আছে আৰু এটো টেক্স মঙা তো মইলা ভাবনা হিচাপতে এনেকা বেছি গ্ৰুপ হৈ যাবৰা এনেকা তাখান আন্ডারগ্রাউন্ড খান নোহা মানুহ খান বে মইতো ইটো আছে কইনা টেক্স মঙা বে বেছি আছে তো এটো মুখান জানে তো কোন আছে মহান কব না পারে হলে এনেকা হাই আছে মহান জানে তো কিলে মহান গ্ৰুপ বেছি হওয়ার এটো এডভান্টেজ লৈ আছে তো এতিয়া CNCCI খানরা स्टेट गवर्नमेंट के अपील करी আছে এতুলা মেড্রগেল সাবো কারণে তো স্টেট গवर्नमेंट খান বে কি কৰি আছে নাগালেন্ড কিতিয়া ডাঙৰ পলিটিশিয়ান খান বহাতেন দে ডাঙৰ মানুহ খান বহাতেন দে নাগালেন্ড সলিউশন না কথা কৈ থাকে মই বাচ্চা টাইম রা শুনি থাকা এটা সলিউশন আছে কি লাগা সলিউশন বিচাৰলৈ কৰা লাগা আছে পাব্লিক খান ইমান কান্দি আছে আজিবি at present stage दुकान खान बंद करिगे ना निचु बरा कुरी थाका बिजनेस कुराबी बंद करिगे ना फीस केनेका दिबो আজি কি খাবো বন্ধু পুরা থাকি আছে তো নাগা ফ্রিডম নাগা পাবলিক কারণে ফাইট করা মানুষ কিন্তু কি কারণে ফাইট করি আছে নাগা পাবলিক খান দুঃখ পাই আছে বলে তো এটু ফাইট করা কি মিনিং আছে আর এটুকে সরি না এটুকে নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট ব্রা এটুকে কি লোক আপন না করে নাগা হিস্ট্রি একটা পলিটিক্স নহয় নাগা হিস্ট্রি লাইক पर চাইছে বলে বেশি ডিপ আছে আপনি সুখ পানি ওলাওলে আছে এটো নাগা ফ্রিডম কারণে নাগা পাবলিক কারণে কিমান জন লাইফ দিকে না আছে হলিবি আজিকালি সাদেন দে কিতিয়া নতুন গ্রুপ ওলাব সব মানুষ নিউজ পেপার কে জলদি দিবলে জলদি এটুকে ওলাওলে কোশিশ করে মুখান এটো নতুন গ্রুপ কে সাপোর্ট করে আছে মুখান নতুন গ্রুপ কে সাপোর্ট করে আছে স্টেট গভর্নমেন্ট রা डिवाइड करा के सपोर्ट करी आसे कोले इनका अलग अलग ग्रुप अलग स्टेट गवर्नमेंट पर सपोर्ट करी आसे कोले पब्लिक पर सपोर्ट करी आसे कोले इनका मुखा लगा नेशनल वर्कर्स का ए दुकान के मांगे ना खाओले किले दी ए दुकान के खाओले अवेलेबल किले ना दी नागा मानु खान ब्रा नागा लीडर्स खान ब्रा नागालैंड गवर्नमेंट खान ब्रा नागालैंड गवर्नमेंट इदुको ऑब्जेक्शन ना नागालैंड गवर्नमेंट इटुके नागा करने फ्रीडम करने फाइट करा আছে इटु ग्रुप আছে इनका भावना गुस गुले नागालैंड गवर्नमेंट इथवारी किले नदी इनका पब्लिक अरो माचो दे इते यूजेस खान और पब्लिक खान माचो एकजन के हैक करबले लगा एकजन के बिया पाबले लगा एकजन के खिल लागे बोले लगा इतुला सिचुएशन कुनबा आनी আছে इतु कुनबा सावले আছে कितिया इनका इलीगल टैक्स खान यूजेस खाला गोदेन दे इतु इकु न जाना सिपाई खान के इतु खान की मन एकता बिया कथा कय इतु खान के मुखान बिया भावना करे होली भी इतु के एडमिनिस्ट्रेट करबले डांगो मानुखान नागा लीडर्स खान इतु खान भावना एक बार साबे আজি एट प्रेजेंट नागा फ्रीडम करने फाइट करी आसे गना निजुर माइके निजुर आमा बाबा इतु असरगे ना थाके ना दुख पाइ ना थाकान
itu kana future ki ase first day public kan laga future itu na ko age de ta kan kali la future ki ase ki laga din ki laga time pha ahe bo na manu khala kotha khai ge na public majority actually biya pai ge na ki karne ene ka pale ase itu dangor question no hoy nagal leaders kan nagal ko te pekai na khabule kosis kori ase mogan phapna koribo lage etia public kan be etia konesa CNCCI kan bra ki garne shutdown kori ase khali eta kan ge biya na pai na moi kan be moon de phapna kori na o itu karne ge asu to itu iragan no hobo lage do na nijo jaga de mon discuss kori na moi kan Nagaland bhal hobo karne moi kan Nagaland unity hobo karne aji CNCCI kan ta kan mundu khwa laga itu gi bi moi support kori na Nagaland government Nagaland leaders kan dimag bhal thagan moi kan sob iki logore phapna koribo de koina apnal opinion apnal views situan be comments te kuri dibi koina itu request kura kotha bi janai dia ase thank you all